बजट तो आप नहीं कुछ अंदाज़ा लगा सकते। मेरे जहन में तो यही था कि जब मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगी तो कॉपी पेंसिल किताब कहाँ से आएगा, सवाल ये था। इनका दावा है कि आप मुझे अपने घर से बचा हुआ कूड़ा दें और मैं उसके बदले में एक बच्चे को तालीम दूंगी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी जो तंजीम है, जो आपकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वो किन एरियाज को टारगेट करती है? क्या बच्चों ने आज टीवी नहीं देखा तो आज इन्हें गेम के लिए भिजवाया जा रहा है? जी जी, ऐसा ही है, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। आपको मैं फिर बताते चली जाऊँ कि अगर ये बच्चे मेरे हैं तो एक चीज़ नहीं है तो दूसरी तो होनी चाहिए। ये हुन तू नया तमाशा शुरू कर देता, बच्चे तो चलो पढ़ाना ठीक होया, कूड़ा चुकन का की चक्कर है, जिन्हें हम कबाड़िया बोलते हैं। तो ये कबाड़न है। मुख्तलिफ घरों से जमा होता है, फिर सेग्रीगेट होता है, फिर मुख्तलिफ लोगों को सेल होता है, और अगर जो सेल होने वाली चीज़ नहीं है वो डायरेक्ट स्कूल में इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, 32 रुपए से किया सफर आज 32 लाख से जायद पे है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज मेरे साथ जो शख्सियत खड़ी है, जिनका नाम रुबीना शकील है, उनकी नजर आपकी तिजोरी पर नहीं, आपके पैसों पर नहीं, आपके किसी भी नकदी पर नहीं, कोई जेवरात पर नहीं, बल्कि आपके घर में जो वेस्ट कूड़ा बचता है उस पर है। और इनका दावा है कि आप मुझे अपने घर से बचा हुआ कूड़ा दें और मैं उसके बदले में एक बच्चे को तालीम दूंगी। आए चलते हैं उन्हीं की जानिब। रुबीना शकील, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। मेरा ताल्लुक आबरू एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से है। आज से कोई 23 साल पहले एक घर के पोर्च से कुछ बच्चों के साथ एक सरगर्मी का आगाज़ किया गया। मकसद सिर्फ ये था कि उन बच्चों को पढ़ाया जाए जो अपने पास वसाइल नहीं पाते कि स्कूल की फ़ीस दें, दाखिला फ़ीस दें या यूनिफॉर्म किताबें वगैरह ला सकें, तो वो इन बातों की वजह से स्कूल दाखिल नहीं होते। तो हम कुछ ऐसा करें कि वो इन सबसे आज़ाद हो जाएं और तालीम हासिल कर सकें। आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई? जी 2003 1 जनवरी से ये शुरू हुआ है काम। और मैं आपको बताती चलूँ कि पहले ये 3 और फिर दूसरे दिन 5 बच्चे थे, और हमारी खिदमत गुजार के बच्चे थे जो सारा दिन हमारी खिदमत करते हैं, लेकिन रात को उनके बच्चे जो हैं वो फिर उसी तरह अगले दिन के लिए तैयार होते हैं कि अपने घरों में लोगों की मदद करेंगे। मेरी ख्वाहिश थी कि ये मददगार ना बने, ये तालीम याफ्ता आबरूमंदाना ज़िंदगी गुजारने वाले शहरी बने। आपका बजट कितना था जब आपने इस जर्नी को स्टार्ट किया? नहीं, बजट तो आप नहीं कुछ अंदाज़ा लगा सकते। मेरे जहन में तो यही था कि जब मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगी तो कॉपी पेंसिल किताब कहाँ से आएगा, सवाल ये था। तो हल ये था कि मेरे अपने बच्चे हैं, उनकी बची हुई कॉपी पेंसिल किताब मौजूद है, तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी से ये 5 से 15, 15 से 35 और फिर ये 5000 हो जाएंगे। आज हमारे जो इनरोल बच्चे हैं वो 5000 से ज़ायद हैं। इन 23 सालों में 30,000 से ज़ायद बच्चे माशाल्लाह मैट्रिक करके यहाँ से जा चुके हैं और एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर आप ये पूछें, इस वक्त लाहौर में हमारे 9 सेंटर्स हैं, लाहौर से बाहर 2 सेंटर्स हैं, सरगोदा में और कच्ची बस्ती वाकई इस्लामाबाद में। हम पहले दिन भी 100% फ्री थे, आज भी 100%। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी जो तंजीम है, जो आपकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वो किन एरियाज को टारगेट करती है? हम स्लम एरियाज़ को टारगेट करते हैं कि, और वहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट के अभी स्कूल मौजूद नहीं है या है तो बहुत दूर है, क्योंकि माँ बाप राज़ी नहीं होते उन बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कि गवर्नमेंट का स्कूल दूर है, वो फ्री तो है लेकिन दूर है। तो हम फिर कोशिश करते हैं हम करीब पहुँच जाएँ और हम कोई ऐसा इंटरेस्ट, ऐसी मोहब्बत उनमें डाल सके कि वो बच्चे हमारे पास पढ़ने आए। मैंने सुन रखा है कि आपके पास जो बच्चा आता है, आप उनको किताबें, पेंसिलें, यूनिफॉर्म्स और प्लस खाना भी देती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपके भी बच्चे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो हम अपने बच्चों को जब पढ़ाना चाहते हैं, हम ये नहीं सोचते कि इनका फ़ायदा होगा, हम बस कहते हैं कि इन्होंने पढ़ना है, इनका फ्यूचर बनना है, तो हम उन्हें अच्छा खाना भी देते हैं, उनको दवाई भी देते हैं, उनको चिप्स भी दिला रहे होते हैं, उन्हें मैकडॉनल्ड भी लेके जा रहे होते हैं, उनको इंसेंटिव्स भी दे रहे होते हैं। तो जब आपने उन्हें अपना बच्चा कह के लेकर आए हैं तो ये सारी चीज़ें हमें उन्हें भी देनी होंगी और देनी पड़ी मुझे, तो जिसकी वजह से उन बच्चों की जो थी हाज़िरी 100% थी। अगर हम सिर्फ कोई बिजनेस स्कूल होते तो डेफिनेटली खाना पीना किताबें कॉपी ये मेरी डोमेन नहीं थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसे आप क्राइटेरिया कैसे सेट करते हैं कि ये बच्चा डिजर्विंग है? हमारी एक टीम है जो पहले अगर कोई दाखिले के लिए आता है तो हम चेक करते हैं कि देखो घर किराए का है,
اور ان کی آمدن 25,000 سے زیادہ تو نہیں ہے. تو وہی ہمارا پہلا کرائٹیریا ہے کہ کیونکہ آپ کو پتا 25,000 میں کرائے کے مکان کے ساتھ کچھ بھی نہیں بنتا. کیا بچوں نے آج ٹی وی نہیں دیکھا تو آج انہیں گیم کے لیے بھجوایا جا رہا ہے؟ جی ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ میرے بچے ہیں. آپ کو میں پھر بتاتے چلی جاؤں کہ اگر یہ بچے میرے ہیں تو ایک چیز نہیں ہے تو دوسری تو ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی ہونی تو چاہیے. ان بچوں کو کسی صورت ہم نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ یہ کسی محرومی کا شکار ہو جائیں. یہ سارے میرے آرفن بچے ہیں. ہم انہیں آرفن کہنے کے بجائے فیوریٹ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہوتے کہ ہمارے یہ فیوریٹ ہے. اچھا میم، جب آپ نے یہ خواب دیکھا اور پہلا آپ نے ویسٹ جسے کوڑا ہم بولتے ہیں، کوڑا بیچا، سیل کیا، کتنے روپے کا سیل جی کیا؟ یہ 30 سے 32 روپے کے درمیان ویسٹ میرا سیل ہوا. ان دنوں پینسل 2 روپے کی آ جاتی تھی، تو اس 32 روپے میں 12 پینسلیں آ گئی تھیں. تو ان 12 پینسلوں نے مجھے یہ شعور دے دیا کہ اس سے کچھ ہو سکتا ہے. اچھا. تو میں نے اپنے اور جو دوست ہیں باپ تھے، میں نے ان کو کہا کہ بھائی پلیز آپ اپنے اپنے گھروں میں جو ہے نا چیزیں سنبھال کے رکھیں. تو انہوں نے مذاق اڑایا، یار یہ ہن تو نیا تماشا شروع کر دیتا، بچے تو چلو پڑھانا ٹھیک ہویا، ایک کوڑا چکن کا کی چکر ہے. حالانکہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی ویسٹ اٹھانے والے ہیں وہ میل ہوتے ہیں جنہیں ہم کباڑیا بولتے ہیں. تو یہ کباڑن ہے. اور پاکستان میں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پہلی فیمیل ویسٹ اٹھانے والی کباڑن ہے جنہوں نے اتنا بڑا خواب دیکھ لیا کہ آپ مجھے اپنے گھر کا کوڑا دیں اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک بچے کی تعلیم دوں گی. تو انہی کے ویئر ہاؤس میں چلتے ہیں جہاں سے یہ کوڑا لیتی ہیں اور پھر اس میں سے ہیرے نکالتی ہیں، زیور نکالتی ہیں، جواہرات نکالتی ہیں، پیسے نکالتی ہیں، اور یہ جادو کس طرح کرتی ہیں یہ ہمیں خود ہی بتائیں گی. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ صبح میں اٹھتا ہے اپنے بستر سے اور ایک تھیلا یہاں ٹانگتا ہے اور چل پڑتا ہے. اسے کس نے کہا کہ یہ سارا کچھ کرو؟ اس کی ضرورت نے، اس کی نیڈ نے، اس کے ضرورت نے کیا نا. نہ اس کے پاس سرمایہ ہے، نہ تعلیم ہے، نہ ماں باپ کی سپورٹ ہے. دیکھیں میں پھر اداس ہو جاتی ہوں. میری شکل بھی آپ اسی طرح محسوس کر لیں، صرف میرے میں یہ فرق ہے کہ میں پڑھی لکھی ہوں، میرے پاس کار گاڑی گھر موجود ہے. لیکن کیونکہ جب میں ان بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں تو میری حالت وہی ہے کہ مجھے ان کو لا کے دینا ہے. تو مجھے کیا کرنا ہے؟ پیسے میرے پاس نہیں، وقت میرے پاس نہیں، میں نے وقت ہی نہیں دینا ہے نا. تو دونوں چیزیں میرے پاس نہیں، اب میں کیا کروں؟ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کوڑا آپ کہاں سے لیتی ہیں، کہاں سے جنریٹ کرتی ہیں، کون لوگ آپ کو یہ کوڑا دیتے ہیں اور کتنا سرمایہ جنریٹ ہوتا ہے؟ جی یہ کوڑا لاہور کے مختلف گھروں سے، مختلف شہروں سے آ رہا ہے. اچھا دیکھیں نا، ایک ایک بوتل جمع ہوئی تو یہ بوتل کا ڈھیر بنا. جی بالکل. لکڑی کہیں سے آئی تو یہ بنا. اوکے. دوسری لکڑی آئی تو آپ کو یہ لکڑیوں کا ڈھیر دکھائی دے گا. اوکے. یہ ابھی میں نے ایک گاؤں بھیجنی ہے، ابھی میں نے اس پہ بھی کام، آپ کے جانے کے بعد اس پہ ہی کام کرنا ہے. اوکے. اسی طرح اگر یہاں اس سائڈ پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس گتا پڑا ہوا ہے. اوکے. اسی طرح وہاں پہ ٹائر ہیں، وہاں پہ لوہا ہے، اس یارڈ میں جو ہے بوتلیں موجود ہیں. اوکے. تو یہ مختلف گھروں سے جمع ہوتا ہے، پھر سیگریگیٹ ہوتا ہے، پھر مختلف لوگوں کو سیل ہوتا ہے. اور اگر جو سیل ہونے والی چیز نہیں ہے وہ ڈائریکٹ اسکول میں استعمال ہو رہی ہے. اچھا 32 روپے سے کیا سفر آج 32 لاکھ سے زائد پہ ہے. اور ٹوٹل ماہانہ خرچ کتنا ہے آپ کا؟ ہمارا خرچ 60 لاکھ سے ابو ہے. تو باقی ایکسپینس کیسے پورے ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ہمارے ملک کے لوگ زکوٰۃ، خیرات اور عطیات دیتے ہیں، بچوں کو سپانسر کرتے ہیں. ہم یتیم بچوں کو سپانسر کرواتے ہیں. ہم عام جو ڈیلی بچے آ رہے ہیں ان کا 1500 روپے مہینہ خرچ ہے، وہ سپانسر کر دیتے ہیں. اس طرح سپانسرشپ سے کائنڈ کی شکل میں لوگ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں مل کے جو ہیں ہمارے فنڈ کو، اخراجات کو پورا کریں. ناظرین دیکھا کیسی موٹیویشنل سٹوری تھی، کتنا موٹیویٹ ہوئے ہوں گے کہ 32 روپے سے سٹارٹ کرنے والی خاتون آج 60 لاکھ روپے تک کا خرچہ کرتی ہے. اچھا روبینہ شکیل صاحبہ، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی اور یقین جانے دل کہتے ہیں نا کہ گارڈن ہو گیا، اور میں خود بہت زیادہ موٹیویٹ ہوا ہوں آپ سے. اور جاتے جاتے کوئی ہماری آڈینس کو پیغام دینا چاہیں ہمارے پلیٹ فارم کے توسط سے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب ہماری تمام خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں لیکن دل کے اندر جذبہ رکھتی ہیں کہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں، لیکن بچوں کی مصروفیات،
घरों में बुज़ुर्गों की मसरूफियात और सफ़री मसाइल की वजह से बाहर नहीं निकल पाती, अब वो घर में बैठ के सोशल वर्क कर सकती हैं। मतलब वो खाना भी प्रोवाइड कर सकती हैं, वो पढ़ाई भी करवा सकती हैं, वो दवाइयाँ भी प्रोवाइड कर सकती हैं। ये सब कुछ कैसे होगा? एक बच्चा जब पढ़ेगा उसे ये चीज़ें चाहिए होंगी, आप लोग घरों में बैठ के सूखे कूड़े को जमा करेंगी, वो हम तक पहुंचेगा, तो ये तमाम चीज़ें मुमकिन हो जाएंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक आखिरी लास्ट सवाल मैं आपसे करना भूल गया, कूड़ा आप तक कैसे पहुंचेगा या आप कूड़े तक पहुंचेंगे? नहीं, हम कूड़े तक जाएंगे। हमें सिर्फ नंबर हमारा वेबसाइट पे भी पड़ा है, आप भी उनको दे दीजिए। हमें सिर्फ एक कॉल कर दें, हम आपके डोर स्टेप पे खुद कूड़ा लेने के लिए आ जाएंगे। और हम एक फाइल बना के देते हैं एक बंदे को कि यार तेरे घर से अगर ये कूड़ा आ रहा है तो ये बच्चा अब आपका है, ये बच्चा तुम्हारे खाते में है। खाते में है, अब तो आप इसके सारे अखराजात यहीं बैठ के कर रही हो। गोभी का थैला कोई सब्जी का है वो जमा कर लो, दूध का डब्बा है वो जमा कर लो, पानी की बोतल है वो जमा कर लो, डबल रोटी सूख गई वो जमा कर लो, घर में चादर खराब होगी वो जमा कर लो जी, एक बच्चे की पढ़ाई का आप अखराजात पूरा कर। नाज़रीन, क्या बात है, रुबीना शकील के बारे में कि शायर ने क्या खूब कहा है कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। ये रुबीना शकील साहबा की नजर है। इसी के साथ अपने मेजबान इमरान और कैमरामैन बिलाल बोतला को दीजिए इजाजत। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें